एंड वेलकम। आशा करिबा आपण माने समस्त पाठ पढुचंती ठीक ठाक अछंती एवं आपण मानकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत बड़ा से चली। स्टार्ट करिबा हमर क्लास दैट इज व्हाट इंडियन पॉलिटी एबे अछि इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी रे हमें बहुत गुड टॉपिक देखि दैछे जो माने देखि नंते आपण चाहे रिकॉर्डिंग देखि देबे से जियो को हमरो मेसेज करे से नंबर जे से जियो नंबर रे से मेसेज करले आपण को रिकॉर्डिंग से पठे दबो। तो हमें देखिबा कोन कोडी हमें लास्ट क्लास से जहां भी हमें पढिथिले तो कोन पढिथिले हमें पढिथिले आई थिंक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढि जितिले हमें प्रीएम्बल विषय रे पढिथिले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढिथिले तापर पिलाने बॉरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताको भी पढिथिले एवं लास्ट क्लास रे हमर जो शेड्यूल अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 12 टा शेड्यूल अछि ताको बोध हमें खत्म करथिले एंड 12 टा शेड्यूल को मन रखियार तरीका मध्ये आपण बतैथिली जोटा कि स्कोर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्लास टाइम देखि देबे जोबन देखिना जोबन देखिछ तो मन तो निश्चित थिबो एंड आज आपण मानकर क्लास परीक्षा होयाछ ना नै जो आपण को रिजल्ट बाहर नै आज बाहर कर दोछ तो एबे क्लास सारी की खाता देखि दोछ तो टाइम होन पिला तो एते बिजी मन रहि छी एंड से पिला भी व्यस्त रहि छी तो से खाता देखि पानी से में जा भी हो तो आज आप आपण देखै जो आज आउटा परीक्षा हो हमर जो वीकली परीक्षा हुए जो आज भी हबो एंड आपण को ई वीकली जहां भी पढ़ाई छी जहां भी चाहे से जहां भी हिस्ट्री पढ़ाई छी जहां पॉलिटी पढ़ाई छी जहां मैथ है छी जहां इंग्लिश है छी जहां भी ज्योग्राफी है छी जहां पढ़ाई छी सेगुडा हबो बट मु पुनी अगेन कहबी समस्त आर्थर परीक्षा आपण देइथिले देखो तो नंबर मायने रखे मु सबले कहे एक नंबर रो 50 टा परीक्षा होछ ना 50 मार्क रो 5 मार्क रहले भी दियंतु परीक्षा किछि मैटर करे नै किछि मैटर करे 5 मार्क हो भी आपण परीक्षा दियंतु किछि असुविधा नै काहे ना आपण मानकर नंबर एठी अधिक रखितले मु आपण चाकरी दे देबेनी आपण कम नंबर रखले आपण चाकरी भी नै जिबेनी तो एठी प्रैक्टिस करछन ना बाबू तेनु कर प्रैक्टिस बेले आपण माने परीक्षा दियंतु सबले एनीवे सो विथ दिस एडवाइस आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर क्लास मते कोन इज माय वॉइस कमिंग टू यू गाइस और नॉट असुछि ना ठीक तो स्टार्ट करबा मु मानुछ पिला माने खरा बेलो आपन लागथो कि सर टी सोई थांती खरा बेलो कोन करे पिला माने कष्ट तो करियो पड़ियो ना एटा तो कष्ट आ कोन कष्ट तेनु कर हमु टी कष्ट करे पड़िबो आ धैर्य आपन धरंतु आराम से पढ़िबा कोन करे मतलब बापा मां जो खरा रे खटुचन तांको तो बेसी कष्ट न तो आराम से पढ़ियो किछि असु नै मु तो एबे जस्ट न आसली गोटे जो मीटिंग जाइथिन मीटिंग जस्ट सरला आसी फोन चली केतले जानछन तो पूरा 2 टा 10 मिनिट थला तार भीतर कोन एपट छुट्टी करी आई खोई देखि आपण पाखरे बसी गले जस्ट कोन करिया इते बिजी मतलब रहियो पड़छ मते फुल हेक्टिक लाइफ इज फुल ऑफ हेक्टिक जॉब अब देखा जाउ जना आपण स्क्रीन सुनो मु आपण बते दी हमर विभिन्न प्रकार पार्ट्स अछि हमर विभिन्न प्रकार पार्ट्स अछि पिला कोन पार्ट अछि मु कहि पिला माने सुनो पिला ने हम आज पढिया पिला पॉलिटिक्स रे डायरेक्ट मु फंडामेंटल राइट आरंभ करछ काहे कहले पिला माने एति भी कहू आपण करो जो अछि पार्ट 1 अछि पार्ट 1 जो थरे पिला आपण करो यूनियन and its territory अछि and its territory अछि जोडे पिला माने आपण करो आर्टिकल पिला माने केते रो केते ना आपण करो आर्टिकल 1 रो 4 आर्टिकल 1 रो 4 ठीक अछि आ पिला माने जते पार्ट 2 कथा देखिबा पार्ट 2 कथा देखिबा जो तरी पिला आपण करो अछि कोन पिला माने सिटीजनशिप एंड ये सिटीजनशिप पिला ने आपण करो आर्टिकल देखिबे या आपण करो अछि 5 रो 11 माने ऑनेस्टली कहि पिला माने आज पर्यंत आदर बहुत क्वेश्चन ना के बराबर आसी छी तबे आको मो पछु रखुची मो इमीडिएट बेसिस रे जोडी इंपोर्टेंट पड़े तापर आपण एक्सप्लेन करो पार्ट 3 जोडे आपण भी जानछन पिला माने जोडा कोंती फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार एंड जोडर आर्टिकल जे हम देखिबा ली आर्टिकल आपण ऑब्वियसली प्लान केते 12 रु 35 हां नहीं तो हमें आज ई पार्ट 3 या फंडामेंटल राइट विषय डिस्कशन करिया प्लान ये सुन बहुत इंपोर्टेंट सबटर इंपोर्टेंट ये पॉलिटिक्स रे कितना इंपोर्टेंट कहि दो पिला माने आपण कर परीक्षा रे कोथुर क्वेश्चन आसो मु कहूची पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी गुडोची मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जा को सुनतो गुडोची प्रीएम्बल
ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଏତିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ଖାଲି କଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟା ବାହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ଆ ବାହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିବା ଆଠୁ ଅଧିକା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଢିବା ପୁରା ସିଲାବସ କଭର କରି ସିଲାବସ ତ କଭର କରିବା ତା ସହିତ ପୁରା ପଲିଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଦେଖିବା ହେନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ୟାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା ୟାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କାହିଁକି କହିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସାର୍ବଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଲୋକର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ବି ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତେଣୁକରି ସୋସାଇଟିରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଇଥାଏ ओबियसली पिलाने मौलिक अधिकार विषय जो आम डिस्कसन करछे तो एटा पिलाने प्राय समय परीक्षा पर आर पार्ट केते मु ऑलरेडी ऊपर कहिछि पार्ट तो 3 रहइबा आर पिलाने आर दे पिलाने आर्टिकल पचारो आर्टिकल तो आपन ऊपर भी कहि सारछि ओबियसली पिलाने आर्टिकल 12 रु 35 रहइबो एते काहार भी डाउट रहया कथा नो पिलाने देन पिलाने आमे आगु बुझिया पिलाने तो ई जो आपनकर अछि फंडामेंटल राइट्स अछि बा मौलिक अधिकार अछि आको पिला माने कहै जाय माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया काहे कि माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहै देखो पिला आको कहै जाय फंडामेंटल राइट को एफआर लिखिबा फंडामेंटल राइट को कहै जाय कॉल्ड आको मते कहै जाय कोन कॉल्ड माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया राइट माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया प्रथम कथा ई माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया काहे कहै जाउची बा ई माग्ना कार्टा कोन प्लान प्रथम कथा माग्ना कार्टा ये कोन पिला माने बाबरे पिला माने म आपन एठी गोटिए तथ्य देबा चाहिबी आपन माने समस्या जानछंती वर्ल्ड रो सबुठारू ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोटा ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डेफिनेटली ब्रिटेन तो ब्रिटेन बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड रो सबुठारू ओल्डेस्ट मतलब 1200 शताब्दी रो हिची तयारी बुझि पछन नै 12th सेंचुरी रो से पिला माने तयारी हिची हमें तो एबे तयारी कले 1947 50 मसिया रे कोड ना कोड ये होची सबुठारू ओल्डेस्ट बा इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन आ इंग्लैंड रे सेतले पिला माने 1200 मसिया कथा कहू तो राजा थिले जा नथला जॉन 4 बा आईवी जण ना थिला जॉन किंग जॉन 4 थिले ये पिला जो राजा थिले कहार थिले ये किंग थिले कहार ना किंग ऑफ पिला माने इंग्लैंड रो थिले किंग ऑफ ये पिला ने इंग्लैंड रो थिले राजा इंग्लैंड रो राजा थिले तो प्रथम थर पाई ये कोन कले पिला भाबिले कि भाई मोर नागरिक मानकु मु किछि पिला माने कोन दवा किछि किछि अधिकार देबी तांकर किछि अधिकार रहइबो तांकर किछि राइट्स रहइबो सेमानकर सुविधा असुविधा सेमानकर ओटा सुख स्वच्छंदरे केमिति सेमाने काळ निपातित करिवे सेति पई तांको किछि अधिकार दबा कथा प्रथम ही चिंता करथे माने तेणु कहि पिलाने इंग्लैंड पिलाने कोन प्रथमे चार्टर राइट आनथिले जाको चार्टर राइट ता सिटीजन को आनथिले आई थिंक 1215 मसिया चार्टर एक्ट बा चार्टर राइट जाको कहतो चार्टर माने कोन से माने किछि तथ्य सम्मिलित गोटे लेटर रे बा गोटे नियम जो बनौथि त चार्टर कहउथला तो चार्टर रे पिलाने कोन करथिले गोटे राइट्स आनथिले बा गोटे अधिकार आनथिले तांको नागरिक मानक पई ई होची 1215 मसिया रे जाको कहउथला माग्ना कार्टा जेहेतु पिला माने पृथ्वीर सबुठार ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड रे थिबा कॉन्स्टिट्यूशन रु ए माग्ना कार्टा बा लोकन को अधिकार दबार कथा कोआ जायतिला तो सेति पई पिला माने सेही अनुसार हम देश जो मौलिक अधिकार अछि ताकू मध्ये माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कोआ जाय ना बुझियो बने पिला मुले किते भिडियो टोरी बुझिए जिवो आज्ञा तोटे लिखि दो पिला ने ए जो आपन किंग थिले ये कोन कले पिला माने ये प्रथम थर कोन करथिले ये किंग ऑफ इंग्लैंड थिले लिखि तो ऑपरेट ये किंग कोन गेले ये किंग ऑफ इंग्लैंड जो थिले प्लान ये कोन करथिले गेव चार्टर
ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଚାର୍ଟର ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ ମାନେ ନା ଟୁ ଇଟ୍ସ ସିଟିଜେନ ତାଙ୍କ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନ ଇନ ଦ ଇୟର 1215 which called ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା तो सेही अनुसार मध्य आम संविधान जो मौलिक अधिकार मध्य हम कौन कहले माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हे जीवन पिला ने और नहीं ଆଜ୍ଞା तो हम जे देखिबा आपण मानु ठीक ठाक सुनाउ पिला ने किछि इशू नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां मते इशू ले कहले कहले ओ फैन टा देली ना तो सेति में काले आपण किछि इशू होतिबो चलो फिर तो पिला ने नेक्स्ट जे देखिबा प्रथम कथा कोन ना हमर देश रे मौलिक अधिकार विषय रे कोन ई संविधान जे तयारी होतला सेति बेला आलोचना हला ना ता पूर्व होतला नहीं देश रे संविधान तयारी हला बेले म आपन कोटा पढाई दिली पिला मते कोंदु तो विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट कमिटी हेतला संविधान तयारी कला बेले तले फंडामेंटल राइट ऊपर गोटे कमिटी हेतला तार मुखिया की थिले मन बकी को देखिया मन नहीं सरदार पटेल थिले सुन माने प्रथम थरो 1931 मसिया आपण जानिछंती कांग्रेस रो पिला माने इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रति डिसेंबर तार एनुअल सेशन हुए वार्षिक सेशन हुए तो 1931 मसिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो सेशन होतला कोठी ना एट कराची जेता कराची इंडिया रे थला कराची जो आपण को सेशन होतला ये कराची सेशन कहा द्वारा आर अध्यक्ष की करथले प्रिजाइडेड ओवर कहा द्वारा बाबू माने बाय सरदार पटेल को द्वारा पिला माने ये कोन करा जाउतिला ना सरदार पटेल को द्वारा प्रिजाइड करा जाउतिला एंड ये पिला माने अडॉप्ट करथिले गोटे रिजोल्यूशन कि देश रे गोटे हम देश रे फंडामेंटल राइट पे गोटे रिजोल्यूशन आनथिले सरदार पटेल कोन करथिले पिला माने had adopted कोन करथिले adopted ए रिजोल्यूशन गोटे रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव गोटे रिजोल्यूशन अडॉप्ट करथिले ऑन फंडामेंटल राइट लेखुछन आपण माने लेखुथिबे मु केबे पीडीएफ देखि पढाइबिनी पिला माने मोर हेटा मते लागे आपन को लागतो कि सर पीडीएफ देखि पढोनांती किछि मतलब खाते लेखुछंती बहुत सार बदलबो आउटडेटेड सार अब लागुथबो ये सार मे भी आउटडेटेड सार पुराना कालिया सार बिल्कुल पुराना कालिया नो बिल्कुल नुवा सार किंतु पिला माने मते लागे मते पर्सनली फील हुए कि मु जदी देखि पढेबी ताले कोन पढुची जेने से देखि पढे दो मो मुंडरे कोन अछि कि मोर क्वालिटी कोन मु केमति जानिबी मु निजे केमति जानिबी कि मु तो देखि पढौची मु गोटे साधारण लोक जार खाली कम्युनिकेशन ठीक करतो जार पिला माने टॉकिंग पावर तो सी भी तो देखि कहि दि परियो लाभ कोन अछि सेति पे पिला आई होप आपण लेखुचंदी ना ठीक अछि आगु छबा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आपण जानिचंदी ओरिजिनली जो संविधान तयारी हला ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आपण को केतना प्रोवाइड करथला फंडामेंटल राइट कोंतु 22 फंडामेंटल राइट ओ माय गॉड ना थैंक यू ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करथला 7टा है ना नहीं प्रोवाइडेड करथला ऑन प्ले माने फॉर 7 फंडामेंटल राइट आपण मानकर दिया जायतला बट करेंटली अछि केते बट नाउ वर्तमान केतरा फंडामेंटल राइट अछि 6टा 6 फंडामेंटल राइट अछि ठीक तो ये आपनकर असुविधा हबा कथा नो पिला ने एंड 6टा फंडामेंटल राइट रू आ गोटे गला क्वाड पिला माने प्रथम कथा आ गोटे गला क्वाड पिला माने आपनकर फंडामेंटल राइट अछि हमरो सी पिला ने आपनकर ई जो राइट गोटे थिला पिला ने कोन खाली देखि दोची राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार याकू पिला ने कोन करा हला ये डिलेटेड करा हला काहे कि तार एक्सप्लेनेशन भी मु देबी वाज डिलेटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार रो लिस्ट रो याकू हटेई दिया गला केबे पिला माने इन 44तम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि पिला आपन रहतला केते 1978 मसिया रे बुझि पाछंती
ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ 44ତମ 4 4 8 11 8 ଆଉ ଗୋଟେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 42 4 2 6 1976 କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କଥା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆକୁ କରିଦିଆଗଲା କଣ ଆକୁ ଡିଲିଟ କରାଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆକରେ ବଟ୍ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ମେଡ୍ ଏ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଇଟ୍ ଇଜ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ ମେଡ୍ ଏ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆକୁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର କେତେ ଆର୍ଟିକଲ 300 ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଏବେ ଆପଣ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମତେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ନା ପଚାରିବା କଥା ଯେତେ ଚାଲାକ ପିଲା ସେ ସେତେ ପଚାରିବ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ହଉ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଅଲୱେଜ he or she has to follow the path of why and how. That means everything should be मतलब every concept जानिया पे हेले मतलब curiosity आसे दरकार तार interest आसे दरकार and always why and how should be revolve in your mind so that you can ask question how it is happened, why it is happened, when it is happened. This type of question whenever you will ask your teacher so definitely your knowledge will be sharp and sharp. बुझी पाछो ना नहीं एते पिला माने आपण पछते कि काहे कि पिला माने काहे कि कोन असुविधा थिला पिला म आपण कहू पिला 1947 में इंडिया स्वाधीन हला बिल्कुल सा स्वाधीन संविधान प्रणयन हो 1950 हे गला बिल्कुल हे गला पिला माने 1950 हे गला पिला माने एक्चुअली संविधान जेतबे तयारी थिला 7टा फंडामेंटल राइट थिला एमति नो कि 7टा फंडामेंटल राइट 1978 मसिया पर्यंत एक्टिव थिला नहीं ये जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला आको इनएक्टिव कर दियथिला किंतु फाइनली 1978 मसिया आको लीगल राइट कराला कोन प्रॉब्लम सुनो पिला माने जेतेबेले आम देश रे पिला माने कोन हैला पिला माने ना संविधान लागू हो गला इंडिया ये बराबर संविधान लागू हो गला एंड इंडिया रे पिला माने जो भी लोक थिले समस्त को मौलिक अधिकार मिलला एंड आपण जानिछंती दीर्घ 300 वर्ष अधिक वर्ष धरी ये जो ब्रिटिश माने हमको लुंठन करथिले लुटी थिले हमको एक्सप्लॉइट करथिले हमको पिलन कोन करथिले हमको फाइनेंशियली डिग्रेडेशन करथिले ताल आर को परिणाम हमको बे भोगिवार अछि एने सेमान तो हमको जेंति आपण माने कोन नि कोनटा जे चुप्पुडी जेथिले पला सिंपल लेमगु चुप्पुडला पर जेंति किछ नदा सेमति किछ तो एई भली गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त रे जोडी पिला माने इंडिया स्वाधीन होउची आ आपण जानिछंती इंडिया जेतेबेले स्वाधीन हला ना अनेक देशर लोक कहिले अनेक देशर बड़ बड़ दिग्गज नेता माने कहले कि इंडिया बेली किछि जिंस रहिबो ही नाही इंडिया बेली किछि जिंस रहिबो ही नाही काहे कि रहिबोनी कारण ई इंडिया एक तो आंकर डाइवर्सिटी अधिकार ए मान भीतर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब 20 किलोमीटर आपण डाइवर्सिटी देखि प्रति 20 किलोमीटर आपण खान पान चाली चलन सब बदल जाए तो एभली गोटे देश आको गोटे सूत्र रे बांधी रखी आगु नबा प्रथम तो केबे पॉसिबल होबनी बाहर लोक माने मत देले द्वितीय कथा पिला माने इंडिया रो सेते बेले फाइनेंशियल इत्ती की मतलब डिग्रेड हे दिथिला कि लोक मानन को समस्त को एस्पिरेशन समस्त को आशा आ आकांक्षा पूर्ण करी से मानन को पिला माने गोटे देश रे गोटे एकता भीतर बांधी रखिया पई केबे भी एटा संभव न तेरे पिला माने समझ भाबथले कि इंडिया बेले किछ रहिबो नै खंड खंडित हो जो तेणु कर पिला माने सेतबेले पिला माने मौलिक अधिकार रे पुणी अछि पिला कोन फंडामेंटल राइट रे अछि कोन राइट टू प्रॉपर्टी आ मौलिक अधिकार माने होछि पिला माने आपन को सेटा अधिकार आपन को सेटा मिलिबो केही भी अटकै परिबेनी आपन को समानता अधिकार दिया जाईछि रास्ता रे चलिबार अधिकार दिया जाईछि कथा कहिबार अधिकार दिया जाईछि पब्लिक प्लेस को जिबार अधिकार दिया जाईछि आपन को ई सब अधिकार आपन की मना करि परिबेनी आपन हाटरे ठिया छन जन तू की भी हाटको से को संगे संगे आपन त अगेंस्ट केस करियो अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट 32 इन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपन केस करबे भाई मो पब्लिक प्लेस रे मते ही मना गला तू की मो फंडामेंटल राइट को वायोलेशन कर दे ठीक सेते बेले सेमिति पिला माने लोक मध्ये जीदी बसी धरिले कोन जेहेतु मौलिक अधिकार जेतु संपत्ति अछि आमे तो गरीब हमर संपत्ति हमकु संपत्ति दियो देवालाल रखले अरे आमे कोन करू आमे कोन संपत्ति आनी देश तो खोलो आमे कोन तुम संपत्ति आनी दो ना आमे कि जान तमे तो मौलिक अधिकार रखछ हम अधिकार हम संपत्ति दियो अरे ये तो बहुत बड़ बड़ कथा हला सेति में पिला माने कोन ना कोठी प्रथम एक राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब ताको डिग्रेड कर दिया जायतिला तापर लैंड रिफॉर्म आसी की तापर पिला ना आगु जाय कि आपन घर ये 1978 रे कंप्लीटली आगु लीगल राइट करा जो एबे बुझाइते काहे की पिला माने एमति करा जायतिला आई होप आपन बुझाइते ठीक तो आगु जबा आज्ञा सर
তাহলে যদি আমি দেখিবা তাহলে ফଣ୍ଡামেଣ୍ଟାଲ রাইট ପିଲାମାନେ তাহলে ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛଅଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଛଅଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏ ପିଲା ଯୋଉଟା କନେଷ୍ଟବଳ ଦବ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦବ ଭଲ କି ପଢୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ମୁହଁ ରହିବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ସମାନତା ଅଧିକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ପିଲାମାନେ 14 ରୁ 18 ଏ ପୁରା ଘୋଷିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଆସିବ ଆପଣ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। आर्टिकल केते पिला माने 19 रु 22 आर्टिकल पिला लिखुते मो सहित। तापर पिला आपण जान पिला माने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण विरोध रे आपनकर अधिकार दि जायछि जोडे कि आपनकर आर्टिकल 23 और 24 दुईटी आर्टिकल आपनकर करा जायछि। लिखुछन्ती आपण माने लिखुछन्ती लिखुथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मगत स्वाधीनता अधिकार पिला माने जोडे कि आर्टिकल पिला आपनकर 25 रु 28 अछि। आर्टिकल 25 रु 28 रे वर्णना करा जायछि। देन पिला आपण मानकर कोन पिला माने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक एंड शिक्षागत अधिकार। कल्चरल एंड पिला माने आपण कोन एजुकेशनल राइट ये पिला माने एवं पिला आपनकर अच्छा एटा पिला केते केते पिला माने ये आपनकर 28 ले ये जो 29 30 ये जो 29 एंड 30 पिला माने एंड लास्ट आपनकर होछ कोन पिला माने राइट जो आपनकर थिला पिला कोन आ कोन कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रतिकार अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देखिले जोडे आर्टिकल 32 आ जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला सेटा आर्टिकल 31 रे थिला। जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला सेटा आर्टिकल 31 रे थिला। देखियो ये आर्टिकल 31 रे थिला। देखिले ओके सर। एबे पिला ना मिजबा कोन पिला ना गोटे डिस्कशन करिया पूरा विषय रे कि हमर कोन कोन आपनकर अछि। एबे हमु लागिवो सर आर्टिकल तो 14 रु हमर मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाउछि। आर्टिकल 14 रु मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाउछि। बट मौलिक अधिकार तो एक्चुअली पिला माने आपण एठी कोन कहली पिला प्रथम कोन कहितली 12 रु 35 कहितले नै हां नै 12 रु 35 कहितली म आपण कहितली आपनकर फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल दा होछि 12 रु 35 কিন্তু এইটো তো ଆପଣଙ୍କର 14 ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ବାକି ଦିଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 32 ହିଁ ଶେଷ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତିନିଟା ସେପଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 14 ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରହିଲା यानी ଆର୍ଟିକଲ 12 ଆଉ 13 ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଆଉ 13 आर्टिकल 12 एंड 13 ये पिला माने आपनकर कोन ना किछि गोटे कांसेप्ट डिस्कशन करूची जोटा कि हमें बुझिबा आर्टिकल 12 और 13 एथरे कोनसी मौलिक अधिकार वर्णना करा जाय नाही किंतु मौलिक अधिकार को किए दबो कोउट दबो हमें मौलिक अधिकार जदि क्षीण हला कोन करा जाय परिबो सरकार आ पर हस्तक्षेप करिवेन तो एई भलिया पिला माने कोन करा जाय पर से विषय आपनकर विशेष भाबरे वर्णना करा जायछि। तो हमें डिस्कशन करे पिला माने आर्टिकल 12 को हना नहीं जिबा आज्ञा सर। पिलाने गोटे तो मन रखिबे पॉलिटी रे एटी स्टेट माने कोन रहबो एटी स्टेट माने सरकार स्टेट माने एटी आपण बुझिबे सरकार एबे बुझिबे नि स्टेट माने राज्य मेनली स्टेट माने सरकार बा हमकु शासन के करिवे सेही कथा बुझिले। तले हम जे पिलाने तले आर्टिकल 12 को जो देखिया पिलाने ये आर्टिकल 12 कोन कहउछ प्रथम कथा आर्टिकल 12 जदि हम देखिबा बाबू 12 कहउछ पिलाने कोन एथे लिखा हिची डेफिनेशन ऑफ स्टेट
বা সরকার এটি স্টেট মানে সরকার তার সরকার কি বা আমি যে কହୁଛେ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିବ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତ ଆମେ କାହାଠୁ ପାଇବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିଏ ଦବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବାର କିଏ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ନବ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ନା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଦେଇଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଷ୍ଟେଟ ଏଠି ଏମାନେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଡେଫିନେସନ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆପଣ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କଣ ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ପେଲିଂ କଣ ସନ୍ ସାର୍ ହଁ ତାପରେ ଏମିତି ବୋଧେ ଆମ ମନ ପଡୁନି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଏଠି ଭଲ କିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖି ଦଉଛି ଏଟା କିଏ କରୁଛି ମନ ପଡୁନି ଆଉ କେଉଁ କରିବ ହଉ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପିଲା ଆସ ତ ଆର୍ଟିକଲ 12 ପ୍ରଥମେ କିଏ ପିଲା ମନେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ 12 କହୁଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ଠାରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଶା କରିବା ତ ଷ୍ଟେଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯିଏ କି ଆମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଦବ ତ ଆର୍ଟିକଲ 12 କହୁଛି କୋଉମାନେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ ହେବେ ପିଲାମାନେ आर्टिकल 12 कह सीधा सीधा कथा आर्टिकल 12 स्टेट ए माने पिला माने स्टेट कहले मु पूरा एक्सप्लेन कर दोची स्टेट जदि हम देखिबा तेबे स्टेट को राष्ट्र न कहि मु सेने कहूची सरकार ताले कहाटू पिला ना गोटा आपण सेंट्रल गवर्नमेंट अछि स्टेट कहले हमर की हबो गोटे अछि सेंट्रल गवर्नमेंट पिला माने सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कोड फंक्शन करे आमे पार्लियामेंट को जिबा दिल्ली जो पार्लियामेंट अछि पिला माने आउ गोटे रहबा हमकु पिला माने स्टेट जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट आले लिख देली हां तो कोन हला स्टेट गवर्नमेंट ताले स्टेट गवर्नमेंट का कहबिला माने स्टेट जो राज्य विधानसभा अछि स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर से बेला पिला नाम आगु जाउछि पिला माने आउडा पिला आसु कि राष्ट्र संख्या भीतर लोकल अथॉरिटी भीतर आपण भी जानछन पिला माने पंचायत राज आसीजिवो पंचायत म्युनिसिपालिटी पंचायत राज न पंचायत एंड आउडा म्युनिसिपालिटी ये आसी जो पिला माने एवं आउ गोटे प्लान आसे पिला कोन स्टैट्यूटरी बॉडी कोन आसे पिला माने स्टैट्यूटरी बॉडी को माने स्टैट्यूटरी बॉडी जोथरे गवर्नमेंट रो शेयर रही थाए अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी एमन को माने सर एमन जेमति के एग्जांपल अपन नै जानतु एलआईसी नै जानतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कथा नै जाओ ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी कॉर्पोरेशन ओएनजीसी कथा नै जाओ ओपीटीसीएल कथा नै जाओ तो ए बेला जो रहले पिला ने एमन जो पिला कोन स्ट्रक्चर बॉडी यानी हमर स्टेट डेफिनेशन भीतर को माने आछन एटा पचार परिकार एई माने पिला ने आपनकर स्टेट रो डेफिनेशन आछन सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि पार्लियामेंट को बुझाई थाए स्टेट गवर्नमेंट एंड राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर को लोकल गवर्नमेंट पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी एंड आपनकर स्टैट्यूटरी बॉडी जो मान थांती तो ए माने स्टेट ए माने एक्चुअली सरकार रो हमें कहि परिबा ए माने ठारो हमें मौलिक अधिकार आशा करबा एंड मौलिक अधिकार ए माने को दबार कर्तव्य होची या इज इट क्लियर आर्टिकल 12 बुझी गले आज्ञा सर पिला वाला तापर आर्टिकल 13 रे कोन देछि आर्टिकल 13 टी हमें डिस्कशन करदवा आर्टिकल 13 एथरे कोन कहउछ पिला कोन मौलिक अधिकार बहुत गुरुत्वपूर्ण के मोते सुन मौलिक अधिकार बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला एंड मौलिक अधिकार क्षुण्ण होबा कथा न मौलिक अधिकार मतलब नॉर्मल सिचुएशन में क्षुण्ण होबा कथा न पिला मौलिक अधिकार गुरुत्व बहुत है जोटा मनुष्य पे निहाती मौलिक अधिकार दरकार यही पारे पिला माने एमती भी तो यही पारे पिला माने मौलिक अधिकार यही पारे काली सकाळे सरकार किछु एमती आईन आनिबे एमती गोटे आईन आनिबे जो आईन रे आपनको मौलिक अधिकार को छड़ेई निया जिवो
ହେଇପାରେ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ସରକାର ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ଗୋଟେ ସରକାର ନିୟମ ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହବ କଣ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତିକି ସରକାର କହିବ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ SC ST ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁମ୍, ଅଲଗା ଖାଇବା, ଅଲଗା ସବୁ, ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକି ବଡ କାଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ବେସିସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାଗଲା। ଏଇଟା ତ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଇନଫେରିୟର ଦେଖାଯିବ? ମନେକର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ କାଲି ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିବ ବଜାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କହୁଛି। ଯଦି ସରକାର କଲେ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମ ସରକାର କିଛି ଆଣିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛି, ଯଦି ଯଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ନଜିର ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ନଜିର ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବାରମ୍ବାର, ତାର ପରିଣାମ ବି ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତ ହେଇପାରେ କାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଡେଫିନେସନ ପଢିଲେ, ହେଇପାରେ କାଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଡି ଏମାନେ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଆଣିବେ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହବ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆଇନ ଆଣନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଟ ଅଛି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାମ ଲଗାଯାଇଛି। କେମିତି ନା ଆମର କୋର୍ଟ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମେନଲି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମେନଲି। ଯଦି ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 13 ରେ କଣ କହିଦଉଛି, ଯଦି ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହା ବି ଅଛି ଉପରେ ପଢିଛେ ଆମେ ଯୋଉ 6ଟା ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ 6ଟା ଅଧିକାର ଭଳି ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଆସିବ, କିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସିବ ଆଇନ କାନୁନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଯାହାର ଡେଫିନେସନ ଆମେ ପଢିଛେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର ସରକାର ସରି ଆମର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏ କୋର୍ଟ କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଆଇନଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ, ସେ ଆଇନଟାକୁ କଣ କରିବେ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବା ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିକି ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେବେ, କହିବେ ନା ଏଇଟା ଚଳିବନି, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନା? ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 13 ର ଏସେନ୍ସ ବୁଝିଗଲେ ନା? ଟିକେ ଲେଖିଲେ ୟେସ୍, ମାନେ ଏସେନ୍ସ ଟା ମୂଳ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିଗଲେ ନା କାହିଁକି 13 ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ ନା? ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ମାନେ? ହେଇପାରେ ନା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାବି କାଠି ଧରେଇ ଦଉଛେ, ଏମାନେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ଆମେ ଆଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ନା ଜାଣିଛେ, ଆଙ୍କୁ ଭରସା ନାହିଁ। ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ଭାଇ ଲୋକ କୌଣସି ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ UPSC ରେ ପଢେଇଥିଲି ନା, ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ କେସ୍, ଗୋଲକନାଥ କେସ୍, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ପଢେଇ ନଥିଲି? କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେଠି? ଯେମିତି ଦି ସଉତୁଣୀ ମତଲବ ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେମିତି କୋର୍ଟ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିବ। ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲା ସେ ନିୟମ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ହବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ସେଇଟା ହବନି, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ କୋର୍ଟର ଜିତ ହବ, ଫାଇନାଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ହିଁ ବିଜୟ ହବ। ବିଜୟ ତ ନୁହଁ, ତାରି କଥା ତ ଅଧୁଆ ରହିବ। ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଫର ଦ୍ୟାଟ। ସବୁ ପଢେଇଦେବି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢେଇବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଫର ଦ୍ୟାଟ। ପୁରା ପଲିଟି ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢାଇବି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହଉ, ସବୁ ପଢା ହବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ OPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମେନ୍ସ ରେ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ PSR ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ କୁ ମୁଁ ଅପସନାଲ ନେଇକି ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ଅପସନାଲ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି PSR ରେ ଭଲ ମାର୍କ ଉଠିଲାନି, ବହୁତ ଖରାପ ମାର୍କ ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଖରାପ ମାର୍କ, ଯୋଉମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫି ବାଲା ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି ବାଲା ଥିବେ, ସେ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ମୋର ଅପସନାଲ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ କଲି। एंड जोग्राफी ऑप्शनल में लास्ट टाइम यूपीएससी में मेंस लिखिଥିଲି ମାନେ 2022 ରେ जोग्राफी ऑप्शनल में यूपीएससी में मेंस लिखिଥିଲି बसिକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତ କम ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦଉନି ପରୀକ୍ଷା, ବस ଆର ବର୍ଷକୁ ଏକାଥରେ ଦେବି ଭଗବାନ ଡାକି। ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦଉଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଇଏ ବି କରୁନି, मतलब यूपीएससी में बेसी फोकस କରୁଛି, ओपीएससी में नुଆ କାରଣ यूपीएससी ଆଉ ओपीएससी ର पैटर्न सेम ହେଇଗला। ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଛାଡ଼, ସେ ଆମେ ଯିବାନି। ବଟ୍ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ 13 କଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଶୁଣ ହେଲା। ତ ଲେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ଆର୍ଟିକଲ 13 କଣ କହିଯାଇଛି ପିଲା, declare that all the laws, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଲେଖି ଦଉଛି, declare that all laws जो भी नियम हब, जो भी लॉ तैयारी हब, that are जो गुड़िक कौन that are inconsistent, मतलब inconsistent माने विरोधाचरण करिवो, विरोध करिवो, कहार विरोध करिवो, फंडामेंटल राइट रो विरोध करिवो, that are ओडिया लिख देबी, inconsistent
consistent with inconsistent with विरोध करियो और in derogation ये आर अर्थ भी सेया in derogation विरोध करियो बा विरोध रे जीव derogation of any fundamental right of any fundamental right कौन सी मौलिक अधिकार जदि सरकार किसी आईन बनाती किसी नियम बनाती ऊपर जो स्टेट रा में परिभाषा पड़ी से किसी भी आईन बनाती जोड़ी फंडामेंटल राइट को विरोध करुथबो डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट shall be void null and void माने कौन null and void बा आपण माने अनकन्स्टिट्यूशनल भी कहि परन अनकन्स्टिट्यूशनल माने कौन सर सीधा सीधा कथा बाबू ए नल एंड वॉइड माने आलू आलू जीरो मतलब जीरो कर दवा अनकन्स्टिट्यूशनल माने असंवैधानिक घोषणा करके रद्द करबा यानी सीधा सीधा कथा आर्टिकल 13 रे हम संविधान जानि हम संविधान रो जो माने निर्माता माने तले से ठीक ही जानिथिले ये जो चोरो चोटा दल पिला माने अछंती सब लोक न किछिटा अछंती ए माने हे पर आकात्र पावर पळे आसिले ये लोकंकर मौलिक अधिकार को बंद कर दे पारंती सेति पई से माने केते दिमाग तंगर थिला देखंतु आर्टिकल 13 रे से स्पेसिफिकली लिखि दिचंती बाबू रे तमे जो माने स्टेट रो परिभाषा रे आसुचो चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे से स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे से लोकल गवर्नमेंट हो कि एनी आपन को स्ट्रक्चर पडियो जदि आपण माने कोनोसी प्रकार लॉ आनुचंती आईन कानून बनउचंती जोटा कि मौलिक अधिकार विरोध रे जीव लोकंकर अधिकार को क्षुण्ण करिवो ताहाकू नल एंड वॉइड कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बा आपनकर आळू कर दिया जो मु लिखि दोछि अनकोटा बाय सुप्रीम कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट हला कोर्ट द्वारा बुझछ ना नहीं ताले ओडिया रे मु लिखि देबी कि ओडिया लिखि एटा बुझे निया दरकार प्लान ओडिया लिखंतु जदि कौनसी आईन बा नियम जोटी ओडिया न लिखि फिर छाड़ देबी जदि कौनसी आईन किंबा नियम कौन पिला माने नियम मौलिक अधिकार को खंडन करूची मौलिक अधिकार को खंडन करूची ताले कौन हो पिला माने मौलिक अधिकार को खंडन करूची ताले से नियम कौनसी स्थान नहीं आम संविधान रे ताहाले सेही भली नियम रो कौनसी स्थान नहीं आम संविधान रे कौनसी स्थान नहीं आम संविधान रे लिखिदेले पूरा क्लियर की पूरा क्लियर यो हसी दियो जिबा आगो पिला माने आगो जिबा बे आज्ञा जिबा ताले पिला ताले वर्तमान हमें गोटे मौलिक अधिकार जानिबे आपण जानछी तापर 14 रु 18 तापर 19 रु 22 एम चलिबो तापर 13 14 हम बुझाइतला छियो त आमे आसु पिला ने प्रथम राइट पावर पढे पिला ने देखो ये यूपीएससी क्लास नु एति पिला ने आपन को खाली मेन पॉइंट पढौची आर बहुत डायमेंशन अछि डिस्कशन करे को जोटा आपन को परीक्षा दरकार नै यूपीएससी ओपीएससी को छाड़ देला पर सिविल सर्विस को आ कोन सी परीक्षा दरकार नै आपन मु जोरा द कहू आपन परीक्षा में मतलब एनफ माने दरकार त और बहुत अधिक अछि हैला किंतु जोड़ा मतलब मुझे ना आपन पूरा राइट टू जो आपन जो विभिन्न केस वाला डिस्कशन करी को केस रे हमर एमटी हेतला कोन वाली कॉन्सिक्वेंसेस तले म आपन गोटी खाली पॉइंट देबो तले मते कोंदु यूपीएससी क्लास हेतन म एटा डिस्कस करथि ताले सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13 मुडा कहथांती आर्टिकल 13 ताले गुरुत्व कोन तले कहि परिबा आपन गुरुत्व कोन कहले देखिया गोटे फंडामेंटल राइट किनले हम सुप्रीम कोर्ट जाय परिया हाई कोर्ट जाय परिया दूसरा विषय यार गुरुत्व कोन पहला 5 मार्क का शॉर्ट नोट लिखिया भाई यूपीएससी कोन लिखिया आमे लिखिया बिला माने गाई आम जननी आमु किछि आसेनी ए लिख देबो ना कोन फंडामेंटल राइट को वंचित थे
କହିଲ? सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13 प्रथम कथा पिला माने ये पिला माने गवर्नमेंट रो जो डेस्पोटिक रूलर जो मानथिबे गवर्नमेंट ऊपर गोटे लगाम गवर्नमेंट को पिला माने रेस्ट्रिक्शन दउची रेस्ट्रिक्शन दउनी गवर्नमेंट डरिबो अरे नाइ बे बाकी लॉ करबे न कोड हम लॉ को पिला माने ये करिवो कोड हम लॉ को रद्द कर दो आ कोड तला को आईन को रद्द करे ना सेते बेले ये सरकार को मुखा बोली जाय लोक जाने अरे हे ये तो भितरिया हम चेर करते सुप्रीम कोर्ट आईन को कहीं बंद कला तेणुक से डरती आंस पिला कोन गवर्नमेंट को पिला माने कोन कहंती रेस्पोंसिबल करंती दायित्व रेस्पोंड रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट क्रिएट करे दुई तृतीय कोन पिला तुम जो कथा कहउतलो जो हमर सिटीजन मान पिला माने राइट्स दिए कि आपण कोन करि परिबे आ विरुद्ध रे कोर्ट जाई परिबे आ विरुद्ध बहुत लोग केशवानंद भारती कोर्ट जाइछन्ती गोलोकनाथ भी कोर्ट जाइछन के भाई एंदी फंडामेंटल राइट अधिकार करा होछ आपण पिला इयोटा स्वेच्छाचारी बेभिचारी मनमुखी गवर्नमेंट को हवा को दबनी कोटा कोटी गवर्नमेंट रो दायित्व संपन्नता पड़िबो नागरिक मानकर पिला अधिकार को सुरक्षित रखा जाई परिबो कोर्ट रो एफिशिएंसी बाहरिबो एड पिला कोर्ट रो पिला गोटे अछि जुडिशियल रिव्यू को पिला ये टाणिबो काइना ई जुडी के करिवो संविधान हमर जो जदी किछ आईन आसिला मौलिक अधिकार क्षुण्ण करूची ताको रद्द किए करे सुप्रीम कोर्ट करिवो तेनकर सुप्रीम कोर्ट रो कार्यक्षमता को मते कि एफिशिएंसी बढ़ाइबो सुप्रीम कोर्ट रो मते दायित्व बोध बढ़ाइबो सुप्रीम कोर्ट की जगी बसिबो अरे माने केतले किछ भूल भाल आना तो तेन ये कोर्ट ना कोर्ट चाहे से एक्जीक्यूटिव हो चाहे से लेजिस्लेटिव हो चाहे से जुडिशियरी हो ए समस्त पिला माने ओटा दायित्व संपन्न करिवो एवं समस्त भीतर ओटा बैलेंस रहइबो कोर्ट ना कोर्ट समस्त मन ओटा भय रहइबो कि आमे लोकंकर मौलिक अधिकार क्षुण्ण करिया पूर्वरु ताको 50 थर भाबियो पड़िबो सो दैट कुड बी पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13 ना बुझी हबनी खाना नहीं एटा दरकार नहीं आपन मैं एरा डिस्कशन एबे करू एटा आपन कोन दरकार ताले बे गोटे गोटे राइट विषय देखिया प्रथम होची राइट टू इक्वालिटी मौलिक अधिकार प्रथम होची समानता अधिकार राइट टू इक्वालिटी एटा बुझियो पड़े बिलान जोटा कि आर्टिकल पिला माने 18 रु केते सॉरी 14 रु 18 कोन पिला माने आको बुझिया पूर्ण आपण गोटी जिंस बुझिया जाउछ ताले आपण पूरा बुझा पड़छ गोटी जिंस बुझिया पड़छ ते धैर्य धरि आपण सुनिए मो कथा धैर्य धरि सुनिए जी सुनो पिला माने आपण ओटा कांसेप्ट बुझिया चाहछ ज्योग्राफी रो जो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट पर के बुझिया चाहछ ना आर एटी गुरुत्व अछि पिला न होछ ओटा समानता इक्वालिटी गोटे पिला आपण इक्विटी हैला पिला माने इक्वालिटी माने समानता इक्विटी माने भी समानता सही सेंस रे व्यवहार होची बडा अर्थ बुझी पिला माने मो पाखरे आको आगे बुझोनु मो पाखरे पिला माने 100 टंका अछि कोन अछि 100 टंका अछि और सामने रे पिला माने 5 जन अछन 1 2 3 4 5 तार मुझे समान भाव बांटी भी जणो केते टका ना देबी 100 कोड़िए 20 टका दो पड़ो समान भाव मत बांटी यार अछि ठीक केरो बांटा होती ना गरम होजी बसी होने प्लान फैन देले फैन नुआ फैन बसे फिर भी मते ता पिला पढेला बेले जति किछि साउंड फाउंड होबो ना मते कंसंट्रेट करि पारेनी विश्वास करनु मो ड्रेस झाड़ भिजिवानी फिर मो फैन दउछ बंद कर दउछ काइना मते फील होय पिला माने मते कंसंट्रेट नहीं करि आसे मो मुंडो पड़े कोन पळेबो काइना पिला आपण पढेला ना मो एटा पढुची आ पर पॉइंट कोन कहबी मो केते फ्रीक्वेंटली कहिसन ना मो कोड रेस्ट नउची की फ्रीक्वेंटली कहि मुंडो तापर सेट थिबो ना कोन कहबी तापर कोन कहबी आपण एटा पढेला भाबे आ पर को पॉइंट कहबी तापर को पॉइंट कहबी तापर को पॉइंट कहबी तो तले एक साउंड होय मो चिड़ी जाय पिला चिड़ी जाय पिला छोट बेले गां रे जले रेडियो बजे मो पोट कित खुशी जी आज तमा रेडियो अछि चलो छोड़िबा मुझे छाड़ी के आसे एबे पिला ने साउंड हेले ना मो पूरा इरिटेट हो पूरा रागी जाउछ तो सेति भाई पिला तो सेति फैन टा बंद कर देछि कहू सुनंतु ठीक मो कथा बर्तमान मते जे समान दबार अछि तले आको कोडी आको भी कोडी तले ये समान हे गला इक्वालिटी हे गला तले पिला एबे समस्त तो समान खुशी रहबे ना नहीं हन नहीं समस्त समान दिया का किछ कहया नहीं हन नहीं ठीक तो
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସମାନ ଦେଇଦେଲି, ଏମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଆରେ କାହାର ଅଧିକା ନାହିଁ କାହାର କମ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନା, ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଆପଣେଇବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ଆପଣେଇବେ, ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆପଣେଇବେ, ଖାଲି ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଯଦି ଖାଲି ଆପଣେଇବେ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଣ ପାଇଁ? ସରକାର ତ ଭଲ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାହାକୁ ଛୋଟ କି କାହାକୁ ବଡ ଦେଖିବେନି। ନାଇଁ, ସରକାରକୁ ଛୋଟ ବଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଏ ଲୋକଟା ପିଲାମାନେ ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ, ଏ ଲୋକଟା ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମାଧିଆ ପୁଅ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଇଏ ମଝିଆ ଇଏ ପୁରା ଗରିବ, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଦିନକୁ ଦି ମୁଠା ପାଏନି। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ମତେ କଣ କରିବାର ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମତେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅକୁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ହୁଏତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ, ତ ୟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା, ୟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା। ୟାନି ମୋର କହିବାର କଥା, ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଦେଖି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କରିଦେଲି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଜଣ 20 50 100 20 ଧରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିଲିନି ପିଲାମାନେ କି ବାବୁରେ ତାହା ଭିତରେ ବି କିଏ ତ ଅଛି, କିଏ ପିଲାମାନେ ଘିଅ ମହୁରେ ଭାସୁଛି, କିଏ ପିଲାମାନେ ଦିନକୁ ଦି ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଆକୁ ମୂଳରୁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଇଏ ଟିକେ ମତଲବ ଗରିବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ ଅଛି, ତ ଆକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଝି ଅଛି, ଆକୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଳିବ, ଇଏ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କୁ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା କି 50 40 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିକି ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ହବ ନା ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ହବ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଟା କଣ କହିବା? ଇକ୍ୱିଟି। ଏଟା କହିବା ଇକ୍ୱିଟି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ମୋ ମତରେ ଏଟା, ମୁଁ କୌଣସି ଇଏ କଥା କହୁନି, ମୋ ମତରେ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ଅଲୱେଜ ଇଟ ସୁଡ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ରାଦର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପାଇବେ, ଯେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ବଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା କଥା, ଆମର ହଉଛି ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କୁ କୋଟା ଦିଆଯାଉଛି? କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ବିକଜ ଅଫ ଇକ୍ୱିଟି। କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମାଜର ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସେମାନେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭାବନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢିକି ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡରେ ପଢିକି ଆସିଥିବ ଛୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୋଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବ ପିଲା, ତ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହବ, କେମିତି ସମାନ ହବ? କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ମିଳିଲା, ସେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲା, ତାକୁ ଏସି ଘରେ ପଢିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ତ ସିଲଟ ଖଡି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମେନଲି ଏସସି ଏସଟି ମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ କି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ହବ, ବାବୁରେ ତୁ 80 ରଖିଲେ ଚାକିରି କରିବୁ, ତୁ 60 ରଖିଲେ ଚାକିରି କରିବୁ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ 60 ରଖିଲେ ଚାକିରି କରିବି? କାରଣ ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇକି ଥିଲୁ, ତୋତେ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ତା ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି କି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ ଜାତିର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ, ଏଇଟା ବି ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ସବୁ ଧନୀ ଏମିତି ବି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ବି ତ ଆସିଛି ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଇଏ ବୁଝିଗଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରୁ ଇଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱିଟି ଆଡକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆର କାରଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ର କଥା ବୁଝଉଛି। ପିଲାମାନେ ୟାର ଦିଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ୟାର ଦିଟା ଅଛି। କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଦେଇନି ପିଲାମାନେ, ମତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫିର ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଗରମ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 14, କାହିଁକିନା 14 ରୁ 18 ନା, ଲେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ବିଫୋର ମାନେ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ, ଏଠି ବିଫୋର ମାନେ ସାମ୍ନାରେ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ମାନ, ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଲ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ମାନ, ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ସବୁ ଗୋଟାଟା, ଖାଲି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କଣ? ଆର୍ଟିକଲ 14 ର 15। ଆର୍ଟିକଲ 15 ରେ କଣ କୁହାହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଶ କରିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବି। ଆରେ ତୁ ଅଲଗା ଧର୍ମର, ମୁଁ ଅଲଗା ଧର୍ମର, ଆରେ ତୁ ଗୋରାଟା ତତେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତୁ ଗୋରାଟା ତୁ ମଣିଷ ମାରିଲେ ତତେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ, ତୁ କଳାଟା ତୁ ମଣିଷ ମାରିଲେ ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ?
ଭାଇ ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ନା କଣ? କଳା ଗୋରା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆରେ ତୁ ଝୁମୁରି ତେଲିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ ବମ୍ବେରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତମେ ତୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିଅ ତା ପାଇଁ, ଏମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ 15 କହୁଛି ପିଲାମାନେ ବାରଣ କରୁଛି, ପ୍ରୋହିବିସନ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରୋହିବିସନ ମାନେ ବାରଣ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବା। କଣ ନା ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ପକ୍ଷପାତିତାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କୁ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ବାରଣ କରୁଛି। କୋଉ ଆଧାରରେ? ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ, କୋଉ ଆଧାରରେ? ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଧର୍ମ, ରିଲିଜିଅନ, ରେସ୍ ଦେହର ରଙ୍ଗ, କାଷ୍ଟ ଜାତି, ସେକ୍ସ ଲିଙ୍ଗ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ। ତ ଏଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ, ହଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ତ କଣ ହେଇଗଲା? ତ ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସୁବିଧା ଯେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ନା ନାଇଁ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋରା ତୁ ତତେ ସୁବିଧା, ତୁ କଳା ନାହିଁ, ତୁ ଡେଙ୍ଗା, ତୁ ଗେଡା, ତୁ ଝିଅଟେ, ତୁ ପୁଅଟେ, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସମାନ ଭାବରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ କରେ। ତାକୁ ବୁଝେଇବି ଆର୍ଟିକଲ 15। ଆର୍ଟିକଲ 16 କୁ ପଳେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ। 16 ଆର୍ଟିକଲ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ମନ ରଖିବାର, ପୁରା ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ। ଶୁଣ, 1 ରୁ 51 ଆର୍ଟିକଲ ଆଗ ଘୋଷିବେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ବତେଇଦେବି କେମିତି ଘୋଷାଯାଏ। 16 ନମ୍ବରରେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାଲି ପିଲାମାନେ ମୋର ବିଜନେସ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବି, ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟକୁ ରଖିବି, ରଚନାଙ୍କୁ ରଖିବି, ଏସକେ ତନ୍ମୟକୁ ରଖିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ମୁଁ ମୋର ରଖିବି। ପ୍ରଣତି କିମ୍ବା ସୁଭାଷିନୀ ଆସି କହିବେ ସାର୍ ଆମେ କାହିଁ ରହିବୁନୁ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା? ମୁଁ କହିବି ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ବିଜନେସ, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ବାବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ହଁ, ଆପଣ ଏଟା ଚାକିରି ନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାର କଣ ହେଲା ନା ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଲା। ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି କଣ ପିଲାମାନେ? opportunity in matter of public employment आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 को आस पिलाने, मु सब आउ थे बुझेबी, आ विषय डिस्कशन करी पिला। आबोलिशन अनटचेबिलिटी, छुआ अछुआ भेदभाव पिला माने आगरु थिला, एबे भी अछि, मतलब स्ट्रांगली नहीं। आईन आखिया करे पिला एटा मतलब कोन? आईन आखिया करे पिला आपण मानकर एटा अन्याय बा एटा भूल। तो ये पिला बैन कराई। आगुरी पिला कौन होता है पिला मतलब आपण जब शूद्र कम्युनिटी बिलंग कर ना, छोट जाति बिलंग कर, तो आपणकर थी कौन कहले, आप कदली गछ कदली हो ना, तो आपण गछ कि आप काटि पारे, आउ जन काटो, आउ जन काटिक नहीं बिक, पैसा जो हम ते सी टेकी पकईद, तुम हाथ को भी दबनी, गोड़े थईदेव, आप हाथ को दिज्वनी। कारण आप सकाल सकाल आप देखिए ना, शूद्र कम्युनिटी बिलंग कर देखिए ना, सी आउ थे गाधे पड़ो। तो ये पिला थिला एंड एटा पिला माने को पीरियड रहितला कोन? परवर्ती वैदिक युग। हां, परवर्ती वैदिक युग ओडिया रे पढिछ इतिहास हो नै? हो, लेटर वैदिक पीरियड रहितला हला। तो लेटर वैदिक पीरियड रे ही एटा आपण मानकर हेतला एक्चुअली सिस्टमटा। तो ये सिस्टम को संविधान ना आको बंद कर जो, इस जिंस भूल, ए जिंस भूल। एबे तो हमें सांग होई के खाइ के आसिलु जण हमरो जे अछन हाबिलदार, सी तमरो बड़ कास्ट मु छोट कास्ट, फिर भी हम गोटे पखाल खाइ आसिलु। एमती नहीं, मतलब बाहर एक्चुअली एबे गां गहल एटा अछि, बाहर सेमती नहीं, बाहर हम सेमती किछ नहीं। एंड सबुठार दुख लगे पिला माने, या आर मु अनेक थर शिकार हेची। एंड सबुठार इंपोर्टेंट कथा मु आपन कहि पिला माने, अबोलिशन ऑफ अनटचेबल देखो, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन पिला माने? अबोलिशन अनटचेबिलिटी जोटे आर्टिकल 17 रे आपन बंद कराई छि, लेखिल एठी। हाउ एटा माने आर्टिकल 17 रे बंद कराई छि। आ पिलाने सबुठार दुख परितार विषय होला, आपन कहि रखे, जेतेबेले क्लास 1 रे मु पढिली, प्रथम श्रेणी पिला माने क्लास 10th पर्यंत
क्लास 10 पर्यंत पिलाने मु केबे भी पिला माने ट्यूशन है केबे भी ट्यूशन है कहीं एक तो फाइनेंशियल रिसोर्स थिला अलग अलग बट ये आर्टिकल 17 पिला माने स्ट्रांग गां गल रे एबे भी ये बंचिछि टचेबिलिटी जो होची ये जो टचेबिलिटी छुआ अछुआ अस्पृश्यता जो भेदभाव और चिंताधारा स्टिल इट इज एक्जिस्टिंग इन द कंट्री साइड गामा गळ अछि आम गाँव जन सार थे ना ना मुझे चाहूनी कारण तो आम गाँव एरिया पिला अच्छा कहीदे पारे बट से पे भी ट्यूशन कर सी पे सी बहुत पिला पाठ पढ़ाती एंड मुझे पे 10वीं परीक्षा पे दवाई मो बो जाइए कहला मो बोर मोर जाइए मुझे बो कहले कि आम बो पढ़ाओ एथर 10वीं परीक्षा से केमती पास कर नाई पिला पढ़ीगले अधा आसी क्लास है पढ़े हम कहला नाई टे देख ना नाई सत कथा खुड़ी कौन कहि मो बापा टिके पूजा पूजा बेसी करती तो से ठाकुर फाकुर रखती आ मु ट्यूशन आम घरे कर दुआर दांड दुआर कथा नहीं था घरे कर बापा टिके मनमुना करेंगे आपन छोट रातिर बोली वो कहला ठीक अच्छे किसी ट्यूशन है हाँ यहाँ सत कथा मात्र मुझे 2 मास ट्यूशन हो ट्यूशन आपने जानते जो मैंने पागा स्कूल पढ़ते चित्त सार जन थे जानते ना नहीं चित्त सार जानते तो अस किए पागा पिला एनवान हियर जान नथिबे छाड़ जाबी हो तो सी पिला मते डाकी जानते तो चित्त सार जानते तो आज्ञा सर भात पड़ा तांकर पाखरे मो मत हाँ बिल्कुल तांकर पाखरे सी जो जानले विषय रे मते से डकैतिले एंड 2 मास मते घर रही पाठ पढ़ते राति दिन तांको दीदी मते खाया कर देबे मु खाइबी तांकर रही पाठ पढ़ मात्र 2 मास पढ़ती मो जीवन ट्यूशन सेति खत्म हैला तो ये पिला माने पीरियड ये आर मोर कहर अर्थ होच पिला माने एठी मो निज कहानी बसी कहूनी आपनको बट कथा होची ये जो आर्टिकल 17 रो एबी भी प्रैक्टिस अछि पिला माने बट एटा पिला माने आईन अनुसार असंगत बोले ये तो छाड़ सी घरे पुरेलेन तार प्राइवेट कथा न पुरे पारे एटा हमर कहबा नै किंतु पिला आगुर एमती भी होतला ना सांग सर आमे भी कोन कहू पडिया रे खेलुचे पडिया रे बोलुचे सांग होई मंदिर को जाउचे मंदिर को भी पुरे आबर मंदिर को भी पॉसिबिलिटी एबे भी अछि एबे भी पिला न अछि मंदिर को अपन पॉसिबिलिटी आर्टिकल 17 अनुसार एटा संविधान बंद करे सत्य मध्य आपनकर ये जो होछि आम गाँव टेम्पल है आम गाँव पिला वीडियो अच्छा शुणु आम गाँव मंदिर तैयारी 2000 आई थिंक 16 ना 17 कंप्लीट है मंदिर गोटे कमिटी डिस्कसन है कि मंदिर में कौन करा मंदिर में हम कौन ना मंदिर में कहगला आम गाँव में जिते भी लोक अच्छा केवल जो मैंने बड़ जातिर लोक से ही पिला भोग आने से ही भोग करेंगे आउ जो मैंने छोट जातिर लोक से कौन करेंगे भोग आने खाली पैसा देदेवे भोग करके नना धरईदेवे सी कि फूल आनीपारे सी कि क्षीर आनीपारे सी कि कौन करे किणिकी खाली पैसा देदेवे आउ जन नहीं चढ़ेब ये तो पिला इयरली वेदिक पीरियड प्रैक्टिस ना है ना एंड ये जो मीटिंग होता भाग्यवशत मुझे भाग्यवशत मुझे पिला नुआ नुआ चाकरी कथा कहली ये तो भूल जिन इट इज कम्प्लीटली इलीगल अंडर आर्टिकल 17 ये तो कम्प्लीटली इलीगल लोक पुका बेले मुझे आपण मैंने अरेस्ट हे बर्तमान ये जो कथा आपण डिस्कशन करछंती आपण आमडू भी पैसा नै गाँ रो पब्लिक प्लेस रे करछंती एटा कम्प्लीटली इलीगल आपण एबे ही अरेस्ट हेबे एबे ही अरेस्ट हेबे संगे संगे राइट नाउ किसी लोग कहले एमती केमती हबो जदि तुम ठाकुर पूजा करो भगवान को ठीक से पूजा न करो पाप करे जाउछ ताले करो मरो एमती किछि पूरा लोग कहले आ जे लोग कहले नाही रे भाई नियम हो सब मुके जगन्नाथ मंदिर उठार कोन बेसी पवित्र तम मंदिर उठा जगन्नाथ मंदिर उठार कोन बेसी पवित्र कहीं हेठी तो किछि नै तेन करी फाइनली डिसीजन हला समस्त जीवे एबे जाउछन बढ़िया से कहीं कार तो के मर जाउन 8 वर्ष ले की तो मर जाउन गारे किछि तो रोग व्यापी माडी जाउनी किछ नै सब ठीक ठाक चलो जाबियो तो दीटा डायमेंशन रोज पिला माने ये आर्टिकल 17 अनुसार एटा बैन करा जाई पिला माने जोडे पिला माने एबे भी प्रैक्टिस करा जाउची आपण भी केबे ना के फील करते गां कोले रे फाइनली पिला माने आउट स्टोरी मो पाखरे पिला माने रियल स्टोरी पे खंजी ही गछ पिला माने आर्टिकल 18 को नहीं जाओ आर्टिकल 18 कोन कराई छी का को बैन कराई छी पिला माने मते को आर्टिकल 18 कोन कराई छी टाइटल अबोलिशन का कराई छी टाइटल्स अरे नहीं टाइटल्स को अबोलिशन करा जाउची टाइटल्स को अबोलिशन काहे करा जाइला आकुर कोन होतले प्लान राजाधिराज महाराजा हां ना नवकोटी कर्नाटक कलवर्गेश्वर कौडेश्वर ए वाला सब उपाधि दिया लोक मान को उपाधि किछि दिया होतला तो से माने कोटे कोटे निजो फील करथले कि आमे टिके अलगा लोक उठार टिके सुपेरियर आमे टिके अलगा लोक उठार टिके एक्स्ट्रा आमे टिके अलगा लोक उठार उच्च कोटी निजो फील होत काहे कि हमते उपाधि मिलिछि आपण माने हिस्ट्री तो पढछन ना कि हां केते की उपाधि दे दोछन जे जाको पसंद करा उपाधि धरे देला ये जिनस पिला माने आपण को बंद करा लगा नाही उपाधि देले किछ लोक निजको सुपेरियर भाबुता बेले अन्य लोक को पिला माने कुकुर भलिया देखछन पोकमाछ भलिया देखछन इन्फीरियर देखछन ये जिनस बंद कराला और आरो ज्वलंत उदाहरण होछ पिला माने आपण घर मु जोटी एबे अछि मोर मात्र अल्प किछि दूर रे आपण समझ जानथिबे दुती चांद को जानछन ना नहीं जानछथि सुनिछथि नाटा ना सुनना
ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ କରନ୍ତି? କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସେ ଗର୍ବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ବି ଆମେ କହୁଛେ। କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥିବ, ଫିର ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ କୋଭିଡ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଟିନି। କୋଭିଡ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଟିନି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେ। କୋଭିଡ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଟିନି। ତ କାହାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲେଭେଲରେ ଡିଜେ ବଜେଇବେନି, ଭସାଣି କରିବେନି। ତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଢ ପଡୁଛି, ସିଏ ଭସାଣି କରୁଛି, ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା କି ଆପଣ କେମିତି ବିନା ପରମିଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାଇନି। ସେ ସିଧା ଆସି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ଓ ପୋଲିସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ନା, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ କହୁଛି ହବ। ଆରେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ନିୟମ ତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ତମେ କଣ କହୁଛ? ନା ମୁଁ କହୁଛି ହବ ମାନେ ହବ ଭସାଣି, ମୁଁ ହଉଛି ଦୌଡ଼, ମତେ ଚିହ୍ନ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିଛି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ମତେ ଚିହ୍ନ, ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନ, ମତେ ଚିହ୍ନ ତମେ। ମୁଁ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ। ଯାଇ ସିଏମ କୁ ପଚାର, ନବୀନ କୁ ପଚାର, ସେ ମୋ ନାଁ କହିବ। ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଦୌଡ଼ରାଣୀ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ ତ ସତରେ ଟାଇଟଲ ମିଳିନି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁ କହୁ କହିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେ ସେଇଆକୁ ନେଇ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସତ ସତିକା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର ମାନେ ଜାଣିପାରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ନା ବୁଝି ହବନି ପିଲାମାନେ? ହଁ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଜଣେ ଫିମେଲକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା କଥା ଏମିତି ଉଠିଥିଲା ନ୍ୟୁଜରେ। ସେଇଟା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଏଟା। ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିନଥିଲେ ମନୋଗାମୀ, ସରି ମନୋଗାମୀ କହୁଛୁ, ମତଲବ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ। ସେ ମତଲବ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଟା ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ମାନେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ କରିଛି ହେଇପାରିବ ବୋଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଦୁଚାନ୍ଦ ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ଗଲା ବେଳକୁ ତା ବୋଉ ସେଦିନ ଘାସ କାଟି ଆଣିଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ମଝିରେ କୋଉ ନୋଟା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଘାସ କାଟି ତା ବୋଉ ଆଣୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଝିଅ ଆସିନି ନା? କାହିଁ କହୁଛୁ ରେ ବାପା, ମତେ କଣ ସିଏ ପଚାରୁଛି? ଏଇ ତ ସବୁ ଦୁନିଆ ଆଉ କଣ। ତା ବାପା ବୋଉ ଦିଆ ବୁଢା ବୁଢୀ ଘାସ କାଟି ନଈକରୁ ବାମୁଣୀ ନଈକରୁ ଘାସ କାଟି ଆଣି ଘର ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ସାଇଜିଆ ଘର ଗୋଟେ ବନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦରକାର କାହା ପର୍ସନାଲ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯାହା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିକଲ 14 କଣ ପିଲା? ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଅଲ୍। ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ଆପଣ ହେବେ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମାନେ ତୁ ବି ସମାନ, ତୁ ବି ସମାନ, ତୁ ବି ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦି ପ୍ରକାର କଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ସମସ୍ତ ଆଇନ ଆଖିରେ ସମାନ। ତୁ ଗରିବ ହୋ, ଧନୀ ହୋ, ମର୍ଡର କରୁଛୁ, ଚୋରି କରୁଛୁ, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପୁଣି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ଅର୍ଥାৎ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାନି ଇକ୍ୱିଟି। ସିଧା ସିଧା କଥା, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ ମାନେ ଇକ୍ୱିଟି, ଅର୍ଥାৎ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଚୁଏସନ କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟ କରିବାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଏସସି ଏସଟି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଏ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଉଛି? ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି? ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ମାନେ ଡିପ୍ରାଇଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେସିକ ନିଡ୍ସ ରୁ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ବିଫୋର ଲ ମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କାମ ଚଳିବନି। ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ରନିଂ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ରନିଂ ହୁଏ, କଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଜଣକୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦୌଡନ୍ତିନି, କି ଜଣେ ପଛରୁ ଦୌଡ, କି ଆଗଠୁ ଏମିତି କାହିଁ ଥିବ, ତାକି ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲ ଇକ୍ୱାଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ଆର ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସରକାର ସମାନତାର ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟ କରିବେ। ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଧନୀ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କମ ମିଳିବ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଗରିବ ଲୋକଟି ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ବଡ ଲୋକଟାକୁ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା କଣ? କାରଣ ଅଲରେଡି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ସେ କିଣିପାରିବ, ଆର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ଆପଣ ଏଇଠି କହିପାରିବେ ସାର୍ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାହାକୁ, ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 15 କଣ ଦେଇଛି? ଧର୍ମ, ଦେହର ରଙ୍ଗ, ଜାତି, ସେକ୍ସ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କରାଯିବନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି କହିବେ ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି 8 ମିନିଟରେ ଦୌଡ଼, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି 6 ମିନିଟରେ? ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ତ କହୁଛ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ପକ୍ଷପାତ କରିବନି, ପୁଣି ଏ ପକ୍ଷପାତ କାହିଁକି? ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ ମିଳୁଛି? କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ର କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେଇ ଇୟରଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡରୁ ସରି ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡରୁ ସେମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଲୋକଟା ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଏ ଲୋକର ଗୋଡ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇ ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତ ସମାନ ହବ। ତେଣୁକରି ଏ ପଥର ପକେଇବାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସମାନତା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 16 କହିବେ ସାର୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଣି ଅଧିକା, ଏସିଏସଟି ମାନଙ୍କୁ କୋଟା କଣ ପାଇଁ, ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୋଟା? କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଚାରିବେ କି ଖୁସି କରିବେ ବାବୁରେ ଧନରେ ସୁନାରେ ଆର୍ଟିକଲ 16 ରେ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଧିକା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି? ଆପଣ ସେଇଠୁ କନଫ୍ୟୁଜ, ଆପଣ ସେଇଠି ବତେଇବେ ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 14 ରେ ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ, ୟାନି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସମାଜରେ ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା, ସମାଜରେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ ଅତି ବଡ ଲୋକ ଅଛି କିଏ ଅତି ଗରିବ ଅଛି, ତେଣୁକରି ବଡ ଲୋକ ଟିକେ କମ ଦେଇକି ଗରିବ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ସେଥିପାଇଁ ଏସି ଏସଟି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ, ବଡ ଲୋକିଆ ମାନେ ବଡ ଜାତି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦବା ଫଳରେ ହିଁ ଆମ ସମାଜରେ ତ ଗୋଟେ ସମାନତା ମେଣ୍ଟେନ ହବ ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ବାକି ଇଏ ଆବଲିସନ ଅଫ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ବୁଝିଯାଇଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର୍ଟିକଲ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରିବା, କଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। चलो फिर so thank you guys, god bless you all, next class जहाँ भी आपन शेड्यूल अछि सेठी भेट करिया, so stay connected, keep learning, thank you very much।